किंतु मु एति कथा कहिबी मोर उड़ीसार दर्शक बंधु तथा कमिटी बंधु मान जे थरे आसी आमर आखड़ा शाले आखड़ा देखु सेणिकी यात्रा आमे करिवा न करिवा अलगा कथा। यात्रा पे बाबुल यूट्यूब चैनल कौन कहबे? मु एति कहिबी मोर यात्रा प्रेमी दर्शक बंधु तथा बाबुली बाबू भली यूट्यूब चैनल जो माने आमको सोशल मीडिया को आणुछन मु तांकु कहिबी सी आम संगे जोड़ी रहिबे एवं आसंता आगु को बाबुली बाबू आम संगे रहिले बोधे आमे भाबु सोशल मीडिया रे सबुठार आगु को जिवु नाटा होची गदाबारी अशेष अशेष धन्यवाद कहले मते राइजो न पांच राइजो गदा मेंजर बोली जानिछन। आपण गोटे डायलॉग दिला आज्ञा गोटे डायलॉग जाइतले दर्शक महल रे जाइतले मत गोटे डायलॉग सदा बेले कहतिबो आप गां रे जो बु गदा मु काम रे न अधा आ तेड़ा मेड़ा हेले मु संपूर्ण सीधा डायलॉग ते आज्ञा यही डायलॉग ते मत दर्शक माने जो महल जाइतला दर्शक दरबार हम गां को जाइतला पार्टी भाई मते नै कि जाइतले एवं यही डायलॉग ते मते कहितले से डायलॉग टी आज मते कहले अशेष नमस्कार दर्शक बंधु आपन को यात्रा पे बाबुली यूट्यूब चैनल को स्वागत आउ गोटे एपिसोड को स्वागत। आज मु आसी पहुंची आपण मानकर पई तैयारी चली जो नुआ यात्रा अनुष्ठान डे यात्रा महाबाहु तारपुर ऑपेरा मो संगर अछंती आपण मान को परिचय दवा दरकार नै से माने तथापि कहि दोछि गदा बाबू एवं आम संगे अछंती जे नियरा यात्रा प्रेमी हमर गगन बाबू मुख्य परिचालक रे जे अछंती गदा बाबू गदा बर्तमान जो नुआ यात्रापाटी होउची कोन कहबो? नुआ यात्रापाटी जो जन्म होउची यार तो भविष्य दीर्घजीवी किंतु मु एति कथा कहिबी मोर उड़ीसार दर्शक बंधु तथा कमिटी बंधु मान जे थरे आसी आमर आखड़ा शाले आखड़ा देखु सेणिकी यात्रा आमे करिवा न करिवा अलगा कथा। माने आपण कहया कथा आपण आगे माने नाटक देखंतु रिहर्सल देखंतु नाटक को प्राधान्य देइछु आमे आपण को कहया कथा जे आपण आसी रिहर्सल नाटक देखंतु तापर हमु कॉल करंतु ना नहीं आज्ञा आज्ञा नाटक आगे सर्वप्रथम आमे एठी नाटक को प्राधान्य देइछु एवं साजसज्जा मध्य आमे कम करू ना तीन तीनटा एलसीडी समस्त यात्रा बड़ यात्रा पाटी जति लगौचंती सार्फी ताकू मध्य आमे सेतिकी सार्फी आमे लगेइ एवं अन्यान्य साजसज्जा जहाँ यात्रा पई आवश्यकता निश्चित आपण मानक मन खुशी करिया पई चेष्टा करू साजसज्जा नाच एवं गीत एवं यात्रा साजसज्जा को आमे जति प्राधान्य देइनु आमे प्राधान्य देइछु नाटक एवं मनोरंजन पई जहाँ आवश्यकता बस बर्तमान केते खंड नाटक सरिलाणी नहीं ये प्रथम नाटक रिहर्सल आम 12 तारिख रखी फाइनल विजयम आम 3 खंड नाटक करी एठू बाहरी आउ खंडे नाटक आमर फील्ड रे शिखी बर्तमान जो कहया कथा जे नुआ करी जो जन्म नहीं यात्रा शिशुटी आज्ञा आज्ञा यात्रा शिशु केमिति कोन पारी करिवे ए 25-26 यात्रा सीजन टाको केमिति कोन बैतरणी पार करिवे ये आपण रखी चंते आशा मोर आशा अछि यात्रापाटी दर्शक दरबार रे मु यात्रा को परिवेषण करेबी उन्नत मानर यात्रा नाटक एवं लंगड़ा डांस नुहे शालीनता डांस जोटा को नंगुली नाच नुह मु शालीनता नाच करेबी एवं गीत को मध्य प्राधान्य देवी साजसज्जा मध्य सबु थरे आमे आगुआ रही कोथिरे कम ना हूं सबुथिरे मु आगुआ रही बोली मोर आशा। अच्छा बर्तन मो संगे जो बाइट टे देले गदाबू जे कि आपण बर्तन अनुष्ठान थर कोन मुख्य अछंती माने नाही मु कॉल मैनेजर रे मु बुकिंग मैनेजर एठी अछि एठी हमर मुख्य परिचालन रे अछंती विजय बाबू अछंती आपण बर्तन हमर कहया कथा जे जो आज जो नाटकटी होची नाटकर नाटा जानि जन्मदाता नाटकर ना जन्मदाता निजे जे प्रोड्यूसर ए यात्रापाटी रो यात्रा महाबाबू तारपुर ऑपेरा जे प्रोड्यूसर
ଓନର ଯିଏ ଓନର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଓନରଙ୍କର ଇଏ ଲେଖା ଆଉ ଅରୁଣ ପାତ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନାଟକ ଜନ୍ମଦାତା ଆଜି ଯୋଉ ସାର୍ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନା ଅରୁଣ ପାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷରେ କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାବୁଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କଣ କହିବେ? ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ମୋର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତଥା ବାବୁଲି ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ରହିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଆଗକୁ ବାବୁଲି ବାବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ବୋଧେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ମାନେ ମୋଠୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତିକି ତ ପାରିବି ମୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବି, ତାପରେ ବି ଅଲଗା ମିଡିଆ ବାଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ ସମସ୍ତ ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ବାବୁଲି ବାବୁ ମୋର ଟିକେ ଅତି ପରିଚିତ ବନ୍ଧୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଅଗ୍ରାଧିକାର ମୁଁ ଦେବି ନା। ଅନେକ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ, ଆସନ୍ତୁ ମୋର ରିଏଲସେଲ ମଞ୍ଚରେ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତ ନାଚ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାଚ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମତେ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ କଣ କେମିତି ପିଲା ରଖିଛନ୍ତି? କେତେ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସର ପିଲା 10 ଝିଅ 10 ପୁଅ, ମୁଁ ଅଧିକା ରଖିବି ନାହିଁ। କାରଣ ଏବେକାର ଯୋଉ ନୂତନ ଯାତ୍ରାପାଟି ସବୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମତେ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲା ମୁଁ ଅଧିକା ବଢେଇବି ନାହିଁ, ମୋର ସେ 10 ଝିଅ 10। ତାହେଲେ ଅନେକ କଥା କହିଲେ, ପାର୍ଟି ବିଷୟରେ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ନିଜର କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ରିହର୍ସାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍ଟି ଚଏସ୍ ଆଗେ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଗଦାମୁଙ୍କର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ସମସ୍ତ କମିଟି ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ, ଆସନ୍ତୁ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଯେ କି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ଗଦାବାବୁଙ୍କ ସହିତ। ଭଲ ନାଟା କଣ ଗଦାବାବୁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଗଦାବାବୁ ବୋଲି ଓଡିଶା ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆ ମତେ ଗଦାବାରିକ ଆପଣଙ୍କର ପିଓର ନାଟା କଣ? ପିଓର ନାଟା ହଉଛି ଗଦାବାରିକ। ଗଦାବାରିକ। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କହିଲେ ମତେ ରାଇଜ ନୁହଁ 5 ରାଇଜ ଗଦା ମ୍ୟାନେଜର ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଯାଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ ମହଲରେ ଯାଇଥିଲେ, ମତେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ସଦାବେଳେ କୁହଥିବ ଆମ ଗାଁରେ, ଯେ ମୁଁ ଗଦା ମୁଁ କାମରେ ନୁହେଁ ଅଧା, ଆଉ ତେଢା ମେଢା ହେଲେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଧା। ଡାଇଲଗ ଟି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଡାଇଲଗ ଟି ମତେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯୋଉ ମହଲ ଯାଇଥିଲା, ଦର୍ଶକ ଦରବାର ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା, ପାର୍ଟି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଡାଇଲଗ ଟି ମତେ କହିଥିଲେ। ସେ ଡାଇଲଗ ଟି ଆଜି ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଦାବାବୁଙ୍କୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାବୁଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ।